So we divided the book into 6 parts, and right now we are on part number 1. Alhamdulillah, we finished introduction, good health lifestyle, and spiritual well-being, जो हमने focus किया था इस पे, alhamdulillah, and physical well-being पे अभी हम आज इंशाल्लाह इसको wind up करके we'll try and move on visiting the sick, which is a very practical and बहुत important भी topic है, जो मैं चाहूंगी आप लोग बहुत गौर से सुने, इसलिए कि ये बहुत अहम है हमारे लिए, एक अजर कमाने का जरिया। मैं आज पढ़ी थी सूरतुल मुज़म्मिल की आया नंबर 17, فَكَيْفَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, and from a day on which children will turn white-haired. I'm sure बहुत सारे आप लोगों में ने देखा होगा उन बच्चों को जो सफेद उनके बाल होते हैं ना, जो पैदाइशी सफेद होते हैं. This description is actually revealing to us the terror of the day. जो खौफनाक मंजर होएगा उस वक्त, जो खौफनाक हमारा एक सामना होएगा यौम क़यामत के दिन, उसमें आप सोचें कि इसमें मुफस्सिरीन ने 2 राय दिए हैं. उनने ये कहा हुआ है या तो बच्चे बुढ़ापे तक इतना वक्त होएगा, इतना टाइम लैप्स होएगा उस दिन का जितना एक बच्चा बूढ़ा होएगा. दूसरा कमेंटेटर्स ने ये भी कहा है कि इतना दहशत होएगी, इतनी दहशत होएगी कि बच्चों के बाल सफेद हो जाएंगे. तो मैं पढ़ रही थी आज कि जापानीज साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त किया है कि बहुत कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरता है तो उसके बाल सफेद होने लग जाते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड, लाइक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या कुछ है. So I was just thinking कितना जरूरी है कि हम उस दिन के लिए प्रिपेयर होएं, जिसके लिए हमारी पूरी जिंदगी, हमारा होल लाइफस्टाइल जो है उसके इर्द गिर्द उसकी फोकस में लेकर आए उस दिन के लिए. एंड जो सारे फेजेस हैं जो हमने पढ़े थे कब्र के बाद के, तो उसमें हम पढ़े थे जो सुन्नत तरीका हमने लास्ट टाइम पढ़े थे. सुन्नत ग़िज़ा हमने पढ़ी थी, तो हमने बहुत शऊरी तौर पे इस हफ्ते हमने कोशिश भी की कि जो चीज़ें हमने नहीं शामिल की थी अपने ग़िज़ा में उसको हम शामिल करें, और इसमें फ़ायदा हमें हमारे जिस्म को भी, और यकीनन इंशाल्लाह हमें इसका अजर भी मिलेगा. वेदर इट इज़ द मिसवाक जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, या मैं जैतून खाए, या मैंने जैतून खाया, या मैंने उसका तेल पिया लगाया, जो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इंशाल्लाह उसका बहुत अजर मिलेगा. आगे हम चलते हैं कि आज हम हिना या मेहंदी. सलमा रदी अल्लाह अन्हा, the maid servant of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, said, no one complained to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam of a headache, but he told them to get himself cupped, or of a pain in his leg, but he told them to dye them with henna. तो अब हम देखते हैं कि ये जो henna है और साथ हिजामा या ब्लड लेटिंग भी कहते हैं, एंड कपिंग, ये क्या चीज है? ये है कि हिजामा जो है बेसिकली इज लाइक अ डिटॉक्स, और उसमें ये आता है कि जो हिजामा के बाद जो फ्रेश खून आता है ना, दैट हेल्प्स इन हीलिंग. अच्छा, बहुत सारे लोग घबराते हैं हिजामा से कि अच्छा वो मुझे पेन होएगा, मुझे इस पे पता नहीं कितना मेरा खून निकल जाएगा. देखिए, हिजामा करवाने से पहले आपने अपने प्रिकॉशंस लेने. क्या लेने? एक तो ऑलवेज गो टू अ सर्टिफाइड हिजामा स्पेशलिस्ट. आपने देखना है कि वो सर्टिफाइड है और क्लीन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वो क्लीन है, फ्रेश पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश कप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड अगर आप चाहें तो आप अपना पंप और अपने कप्स स्टेरिलाइज करके लेके भी जा सकते हैं. लेकिन अच्छे जो हिजामा वाले हैं वो अपना पंप भी स्टेरिलाइज होता है, उनके कप्स भी स्टेरिलाइज होते हैं. तो ये अब आप देखिए चाइना में कितना ज्यादा ये जो हमारी सुन्नत है कपिंग की,
चाइना में बहुत हो रहा है कपिंग, और अगर आप देखिए उनके बहुत सारे उनके जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं उस पे आप देखते हैं कि लॉट ऑफ देयर एथलीट्स उनके कपिंग के निशान भी हैं। लेकिन फर्क क्या है, हमने इंशाल्लाह एक सुन्नत को फॉलो करना है, अजर के लिए करना है, जिसमें हमें ये यकीन होएगा कि ये हिजामा के जरिए से हमें शिफा मिलेगी। अल्लाह है शिफा देने वाला, लेकिन शिफा हिजामा इज अ सुन्ना व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड टू अस बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें मैं अपना भी ज़ाती एक्सपीरियंस जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे नीज में मिनिस्कुलर टेयर हो गया था, जिसकी वजह से आई वुड शॉर्ट हैव हैड टू गो फॉर सर्जरी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिजामा करवाया और बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज में मैं अब वापस आ गई हूँ। एंड जो हिजामा के जो डॉक्टर है ना, वो भी बहुत जरूरी है कि वो शी कैन अंडरस्टैंड यू, सो यू बिल्ड अप रिलेशनशिप। जैसे आप अपने डॉक्टर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड अप करते हैं, तो आप अपने हिजामा स्पेशलिस्ट के साथ भी एक रिलेशनशिप बिल्ड अप करेंगे। अच्छा, अब कितना हिजामा करना चाहिए देखें, एज अ प्रिवेंशन इवन 4 times a year इज इनफ। और जो ज्यादा घबराता है वो खाली सुन्ना पॉइंट्स जो है विच आर नियर द शोल्डर ब्लेड्स, वो 2 पॉइंट्स फिलहाल करा ले टिल आप कंफर्टेबल हो जाए, तो वो आपको डिटॉक्स करेगा इंशाल्लाह। तो उसमें बेसिकली यही होता है, जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, खून के वो कट्स लगते हैं और खून निकलता है उसमें से, और आपका फ्रेश खून बनता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे हिजामा स्पेशलिस्ट भी हैं। सो इट इज ये कन्विक्शन अपने आप में जरूर होनी चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए कि इसमें अल्लाह ने शिफा मेरे लिए लिखा है, ये बहुत जरूरी है। तो और रिलैक्स करके हिजामा कराएं तो बहुत ही बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। फिर हम देखते हैं कि सारे इलाज हम करते रहे इंशाल्लाह, लेकिन साथ साथ जो अपना मसनून दुआएं हमने पढ़नी है वो हमने कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं कभी आप सोचें कि मैं रिलाय कर रहा हूँ ऑन एनी मसनून इलाज या कोई एलोपैथिक इलाज, मॉडर्न इलाज पे मैं डिपेंड कर रहा हूँ और अपनी दुआएं छोड़ दें, ये कभी ना करिएगा। एंड इसमें हम देखेंगे कि देखिए, अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, जैसे खुशी और गम है, इसी तरह से सेहत भी है और बीमारी भी है, ये साथ साथ चलते हैं। ऑफ कोर्स हम अपनी प्रिकॉशंस लेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी सुन्नत तरीके खाने और पीने से, तो इंशाल्लाह रिकवरी भी बेहतर होगी। अब आप देखेंगे कि कोविड में आप देखेंगे कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक ही घर में रहते हुए किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ, तो किसी की वल्लाहु आलम किसी की कितनी इम्यूनिटी थी, किसी की क्या थी, बट ये हमारी बिल्कुल अकीदा है कि जो भी बीमारी आती है अल्लाह की तरफ से, और जो भी उसका हमें तंदुरुस्ती मिलती वो भी अल्लाह की तरफ से। पेज नंबर 25 पे हैं हम ऑन द इंग्लिश मुसहफ ऑफ मेरा जीना मेरा मन्ना, एंड पेज नंबर 26 उर्दू वाले पर हैं हम। फिर हम देखते हैं कि कुरान पूरा का पूरा शिफा है, तो आप जरूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल इज अ रॉन्ग वर्ड, बट आप जरूर पढ़ें, अल्लाह के कलाम को दम करें उसके जरिए। और समटाइम्स हमें ये फीलिंग आती है कि हम दुआएं भी पढ़ रहे हैं लेकिन हम बेहतर नहीं हो रहे, तो अपनी क्या कमी है, हमारी ईमान की कमी है। सो वी नीड टू इंक्रीज आवर कन्विक्शन। और ये याद रखिएगा कि सूरह फातिहा जरूर पढ़ें, एंड वो भी एक सोर्स ऑफ अमेजिंग हीलिंग है। इनफैक्ट कुरान में उसको 7 ऑफ्ट रिपीटेड वर्सेस कहा गया है, 7 दोहराई वाली आयात। तो इसको सूरह फातिहा को दम करें और इसको
खुद भी अपने ऊपर आप अपने आप को दम करें और मरीज के ऊपर भी। फिर हम देखते हैं कि आगे चलते हैं कि हदीस कुदसी में आता है कि हम मन्नतें जब मांगते हैं या हम वाव करते हैं कि कोई विश हमारी ग्रांट हो जाए एंड देन वी डू समथिंग, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said the vow does not bring about for the son of Adam anything I have not decreed for him, but his vow may coincide with what is decided for him, and by this way I cause a miser to spend of his wealth. So he gives me, spends in charity for the fulfillment of what has been decreed for him, what he would not give me before, but for his vow. तो ये है कि जब हम मन्नत मांगते हैं तो वो जो हमारे लिए लिखा है वो पूरा ही होके रहेगा, लेकिन वो ये होता है कि हम जब मन्नत मांगते हैं जो भी चीज हम निकाल रहे होते हैं वो निकल के ही रह जाती है, और यही अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम जनरस हों और माइजरली नहीं हों। मसनून दुआ जो हम देखते हैं ये हम नमाज के बाद भी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुतिअ लिमा मनअत वला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। O Allah, nobody can hold back what you give and no one can give what you hold back. Hard efforts by anyone for anything cannot benefit one against your will. This is such a beautiful dua. इतनी खूबसूरत ये दुआ है कि कोई चीज नहीं है अगर अल्लाह चाहे वो मुझे मिलनी है कोई रोकने वाला नहीं है, एंड वाइस वर्सा। कोई चीज मैं चाहती रहूं और अगर अल्लाह ने नहीं मुझे देना वो नहीं मुझे मिलेगी। तो इसको तकदीर बेसिकली कहते हैं, और तकदीर यही है कि हम अपनी पूरी प्रिकॉशंस करें और हम अपने अल्लाह से दुआ करें, हम अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करें, हम बहुत केयरफुल रहें जब हम बीमार हुए, लेकिन अगर हो गए बीमार तो ये रिकग्निशन हमें होनी चाहिए कि ये मेरी तकदीर का हिस्सा है। अक्सर क्या होता है हम कहते हैं मैं घर पे थी कोई मुझे मिलने आ गया, उनका वो फलाना बच्चा उसको फ्लू था उसकी वजह से हम सबको फ्लू हो गया, और कोई हम में से एक ऐसा है जिसको नहीं फ्लू हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको तकदीर ही कहेंगे। अगेन मैं ये जरूर कहूंगी आप एहतियात अपनी पूरी रखेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से आपको बीमारी लग जाती है वो फिर आपका तकदीर का हिस्सा है। सेकंड थिंग हमें बहुत केयरफुल रहना है कि मैं ये ना कहूं मैंने ये दवाई खाई या इस डॉक्टर के पास गई तो मुझे शिफा हो गई, मैं ठीक हो गई। रिमेंबर कि शिफा सब अल्लाह के हाथ में, ये सारी चीजें जो हम खा रहे हैं ये प्रिकॉशंस हैं और ये असबाब हैं। सो वी प्रे दैट अल्लाह ताला गिव्स अस ऑल अ वेरी हेल्दी लाइफ, हमें सेहतमंद जिंदगी दे, हमारे घर वालों को हमें आफियत में रखे और हर जिस्मानी रूहानी बीमारी से हम सबको महफूज रखे, और हमें इस काबिल बनाए कि हम वो दुआएं करते रहें जो शिफा की दुआएं हैं, और हम ये यकीन रखें कि जो भी हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं अगर इसमें अल्लाह चाहेगा वो उसके थ्रू मुझे शिफा मिलेगी। एंड ये ट्रीटमेंट्स जो है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी प्रिस्क्राइब करेंगे और जो मॉडर्न मेडिसिन ने भी हमें बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जहां पर मसनून ट्रीटमेंट्स हैं हमें वो चीजें भी देखनी है जिनमें शिर्क का पहलू है। एंड हम देखते हैं कि जब हम बहुत डेस्परेट होते हैं, बहुत बीमारी या कैलेमिटी में होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि हम वीक हो जाएं और हम शिर्क की तरफ चले जाएं, और ये हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आज ही मुझे किसी ने एक पेपर भेजा, उस पे ऊपर सारे लाइंस पे नंबर्स थे और नीचे अरबी में लिखा हुआ था। अब बिकॉज वो कुरानिक वर्सेस नहीं थी, उसमें बीच बीच में अल्लाह का नाम भी था एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भी था, तो उसको थोड़ा सा पता करवाना पड़ा कि उसमें ये पता चला कि इसमें शिरकिया एलिमेंट्स हैं। किस तरह से कि जिन्नों की हेल्प ली हुई थी उसमें,
नंबर्स के थ्रू टू हेल्प द पर्सन जो मेंशन था उस कागज पे, उसको हेल्प करने के लिए, उसकी खैर के लिए जो शिरकिया चीजें हैं, वो एलिमेंट्स थी, वो इन्वोक की गई थी. सो समटाइम्स आपकी नीयत अच्छी होती है, लेकिन आप फिसल जाते हैं जब आप डेस्परेट होते हैं. किसी ने मेंशन कर दिया कि ये देखें, ये कागज या ये मैं आपको फलाने के पास लेके चलता हूं और वो आपको ये लिख के दे देगा. इफ यू हैव नो आइडिया कि क्या लिखा हुआ है, प्लीज डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन इट. अगर कोई नंबर्स हैं, ऑलवेज रिमेंबर ये नंबर्स जो हैं ये यूजुअली ताबीज के हिस्से होते हैं. सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. और ये हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा आम है. तो हम ये देखेंगे कि जहां हमने मसनून तरीके भी देखे, तो हम ये देख रहे हैं ये परमिशन ही नहीं है हमें किसी किस्म की. ये एम्यूलेट्स जो होते हैं, ये तावीजें जिनके अंदर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, या काले धागे, आपने अक्सर देखा है लोगों के काले धागे गलों में बांधे हुए, बाजुओं पे बांधे हुए. इनफैक्ट आप जब नई गाड़ी भी खरीद के निकलते हैं, आप देखते हैं कि लॉट ऑफ पीपल उनके साइलेंसर पे एक काला कपड़ा लटका हुआ होता है कि नजर ना लगे. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बिलीफ. ये तो हमारे अकीदे का हिस्सा ही नहीं है कि हम इन किस्म की शिरकिया तावीजों में लग जाएं. दूसरा आप देखें कि हॉर्स शूज, और ये हॉर्स शूज एंड इनफैक्ट इसके साथ वो जो हम देखते ईवल आई भी, आप देखते ब्लू रंग की ईवल आई भी बहुत लोगों ने अपने घरों में लगाई हुई है. ऑल दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर दीन टू वार्ड ऑफ मैजिक. बर्थ स्टोन्स फॉर एग्जाम्पल, कि आप कहें कि ये बर्थ स्टोन है, ये मुझे सूट करता है. Our Prophet ﷺ never recommended any stone. And remember that stones, ये जो पत्थर हैं, इनका इस्तेमाल बहुत पॉपुलर है हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में. सिमिलरली हम देखें हॉरोस्कोप्स, हर न्यूज़पेपर में तकरीबन आप देखेंगे कि हॉरोस्कोप्स का सारा सिलसिला चल रहा होता है. एंड पाम रीडिंग, कॉलिंग स्पिरिट्स इन कप्स. सो अपने थॉट प्रोसेस को बहुत जरूरी है कंट्रोल करें कि हम जब एक दुखी वक्त में होते हैं, कैलेमिटी में होते हैं, एक पेन में होते हैं, तो हम डिपेंड करें ओनली एंड ओनली ऑन अल्लाह एंड नॉट ऑन दीज क्योर्स व्हिच हैव दे हैव नो पोजीशन. उनका कोई है ही नहीं, एक पोजीशन ही नहीं हमारे दीन में. बहुत सारे लोग वो सफर के महीने में ट्रैवल भी नहीं करते, इसी वजह से बदशगुनी कर रहे होते हैं. एंड एक बहुत प्यारी हदीस है इसमें, अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड 70,000 ऑफ माय फॉलोअर्स, 70,000 मेरे फॉलोअर्स में से विल एंटर पैराडाइज विदाउट अकाउंट्स, उनका कोई हिसाब नहीं होएगा. एंड दे आर दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस अ रुकिया दम and do not see an evil omen in things and they tawakkal only on Allah. अब ये कौन सा रुकिया है जो मेंशन्ड है, जो प्रैक्टिस नहीं करते दम, शिरकिया दम. कोई क्लैरिफिकेशन नीचे अगर आप देखें तो ये किसी किस्म का दम नहीं अपने ऊपर करवाते जिसमें शिरक का एलिमेंट है. सो दम, रुकिया पढ़ना, खुद पढ़ें, हम खुद पढ़ें, अपने आप को दम करें. और अगर बहुत ऐसी हालत हो जिसमें हम बीमार हैं, हम नहीं पढ़ सकते, सो मेक श्योर कि आपके पास ऐसा वो शख्स होए जो आपको मसनून दम करेगा. इमाम जामन बांधना, आप देखें कि इमाम जामन बांधना कब, जब कोई सफर पे जा रहा होता है या शादी हो रही होती है, तो वो बाजू पे बांधा जाता है मुसाफिर के. एंड इंस्टेड देखें, इतनी खूबसूरत दुआएं हमें सिखाई हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये लिस्टेड है नीचे, इनको जरूर मार्क कर लें, इनको टिक कर लें. जब भी कोई जा रहा हो या आ रहा हो सफर से, तो उनके लिए ये दुआएं करें.
جیسے ایک زمانے میں نا ہماری نانیاں دادیاں اور سارے بڑے بوڑھے جو کہتے تھے نا اللہ کے حوالے, they would not tie these things, they would say اللہ کے حوالے. اور کچھ صدقہ آپ نے دینا ہے تو امام زامن میں باندھنا ضروری نہیں ہے, آپ اس کو ویسے دے دیں جیسے آپ کو بلا ٹال رہے ہو تو کسی غریب کے ہاتھ میں ویسے ہی پڑھا دیں. Alhamdulillah, we have completed this part of part 1, and now we are going to move on to part 1 ka visiting the sick, بیمار کے پاس عیادت کرنا. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز آفن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جب بیمار کے پاس جاتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. We go there, ہم کہہ رہے ہوتے فلانا is sick and we are going to visit the person, لیکن ہمیں کرنا کیا ہے وہاں پر جا کر. دوسرا یہ کہ جب بھی خود بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ بیمار ہوئیں تو یہ ضرور دعا کر کے جائیں کہ اللہ اس ڈاکٹر کو الہام کر دے, اس کو بتا دے, اس کو صحیح ڈائگنوسس کرنے کا توفیق دے دے کہ میرا علاج خود بھی جلدی بہترین ہوئے. سو کیپ دیز تھنگز ان یور مائنڈ جب آپ خود بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوئیں, اور جب آپ کسی کو لے کے بھی جا رہے ہوں اس وقت بھی آپ دعا کریں کہ ڈاکٹر اس مریض کے لیے بہترین طور پہ اس کی ڈائگنوسس ہو جائے. اینڈ آلدو ہم اپنے غذا میں سننا فوڈز پرسکرائب دعاز پڑھیں, اس کے باوجود اگر بیماری آ گئی ڈسپائٹ آل دیز پریکاشنز, ہم نے یہ بلیو کرنا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے. نا یہ جو ہے نا گریٹ اپرچونٹی ہے آف وزٹنگ دا سک اینڈ ارننگ گریٹ ریوارڈس. کیا ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے جب میں کسی بیمار کے پاس جاتی ہوں اور اس کی عیادت کرتی ہوں کہ مجھے خود بہت اجر ہے. سم ٹائمس ہم گھبرا جاتے ہیں نا کہ کوئی بیمار ہے, او میرا اپنا سارا روٹین اپ سیٹ ہوئے گا, بٹ ریمبر اس میں اجر ہی اجر لکھا ہوا ہے. واٹ از عیادت, واٹ از وزٹنگ دا سک؟ بیسکلی عیادت ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو جا کے اس کو کمپیشن دکھائیں, اس کے ساتھ نرمی کریں, اس کو موٹیویٹ کریں, اس کی جو تکلیف ہے اس کو شیئر کریں, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو صبر کی تلقین دیں, اس کی پین پر اس کو کمفرٹ دیں. اور کوئی اور چیز کی ضرورت ہو اس کو, فار ایگزامپل کوئی فائنینشیل ایڈ چاہیے یا کوئی دوائیاں چاہیے یا کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے, آپ وہ بھی ضرور دیکھیں. دس تھنگ از آفن مسنگ, اس لیے ہم چلے جاتے ہیں, ہم پھول لے جاتے ہیں, ہم ہٹ جاتے ہیں, لیکن لک بیونڈ دیٹ. اور لائک فار ایگزامپل اگر آپ نے ان کو کوئی نمبر دینا ہے جہاں سے ڈلیور ہو جاتی ہے میڈیکل سپلائیز, وہ بھی دیں. بی پرو ایکٹیو. ٹھیک ہے, ہم نے جیسے پڑھا تھا نا, ایک مومن جو ہوتا ہے انرجی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, he is full of energy, he is full of ready to help out, and an atom چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کے لیے وہ آگے آگے ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم موٹیویٹ کریں پیشنٹ کو, اس کو پازیٹیو وائبس دیں. اور یہ سب کیوں کریں گے؟ سب یاد رکھیے گا, للہ, اللہ کے لیے. اینڈ اپنی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کی ضرور مدد کریے گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بتائے, اور اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ایک بیمار کو جا کر ملیں, اس کو وزٹ کریں. اور ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فیڈ دا ہنگری, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, وزٹ دا سک, بیمار کے پاس جائیں, اور قیدی کی رہا کریں. اب آپ دیکھیں 3 بیوٹیفل ایکشنز. جب آپ کھانا بھی پکائیں نا, گھر پہ بھی آپ پکائیں, تو آپ سوچیں میں اپنے گھر والے بھوکی لگی ہوتی نا تو آپ پکا رہے ہوتے کہ میں
अजर कमाने के लिए पका रही हूँ। तो बहुत आप सुकून में रिलैक्स्ड होंगे खाना पकाते हुए, सोचते हुए कि मुझे तो इस पे अजर ही अजर है। दूसरा, जब बीमार को मिलने जाए वो पूरा एक अपने अंदर एक फीलिंग लेकर आए कि मैं किसी बीमार को मिलने जा रही हूँ, तो इसमें बहुत बेहतरीन मौका अल्लाह ने मुझे दिया है कि मेरे जो रैंक्स हैं वो इंशाल्लाह बढ़ेंगे। जब हम बीमार को मिलने जाते हैं, इट इंक्रीजेस द लव एंड क्लोजनेस टू अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि हम बिल्कुल रुखे हुए हैं, हमारा क्यों नहीं दिल लग रहा, हमारा ईमान का लेवल लो है। तो आप देखेंगे जब आप मिलेंगे किसी पेशेंट से, किसी मरीज से, तो आपका अल्लाह से मोहब्बत, आपके ईमान का लेवल भी बढ़ेगा। Hazrat Abu Huraira reported Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam as saying, "Indeed, Allah would say on the day of resurrection, O son of Adam, I was sick, but you did not visit me." He would say, "O my Lord, how could I visit you, whereas you are the Lord of the worlds?" Thereupon he would say, "Didn't you know that such and such servant of mine was sick, but you did not visit him? And were you not aware of this, that if you had visited him, you would have found me?" And then we read also, when a Muslim ये हदीस में आ रहा है कि when a Muslim visits a sick Muslim at dawn, 70,000 angels keep on praying for him till dusk. शाम तक 70,000 फरिश्ते जो मरीज की इयादत के लिए गया है, विजिटिंग द सिक, उसके लिए आप विजुअलाइज करें। पता क्या, unless we visualize all this, हमें इसका फीलिंग नहीं होगी। जिसको विजुअलाइज करें कि 70,000 फरिश्ते आर प्रेइंग फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टिल डस्क टिल इवनिंग, एंड इफ ही विजिट्स हिम इन द इवनिंग, अब अगर वो मरीज के पास शाम को जाता है तो 70,000 फरिश्ते will keep on praying for him till the morning, and he will have his share of reaped fruits in Jannah. So imagine कि 1,40,000 फरिश्ते, and this 70,000 of course means a lot of angels. लेकिन अगर हम literally ले लें, 1,40,000 फरिश्ते मेरे लिए दुआ करें, तो ये मौके छोड़े नहीं। और स्पेशली अगर घर पे कोई बीमार है, सुबह शाम आप तो मरीज के पास होंगे ना। सो इंशाल्लाह कीप योर इंटेंशन फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह। और कभी किसी का सुने कि कोई बीमार है, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी कि आप जाके उसको विजिट करें। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever visits a sick person will be waiting, वो तैरा होएगा, in the mercy of Allah. Then if he sits down, he is submerged in it." This is so beautiful. कि वो तैरा होएगा अल्लाह की रहमत में, और अगर वो बैठ जाए, वो मरीज के पास बैठ जाए, उसको टाइम दे, उसका ख्याल रखे, तो क्या उसका देखे मकाम बन जाएगा अल्लाह की रहमत में। दूसरा, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "The one who visits the sick is in fact like one who is in the fruit garden of paradise, so long as he does not return." So देखिए, जैसे इल्म का रास्ता भी जन्नत का रास्ता है, किसी की बीमार को इयादत करने जाना वो भी एक जन्नत का रास्ता है। बिकॉज आप देखें, जब तक आप वहां बैठे रहेंगे, वो ऐसा आपके ऊपर होएगा जैसे कि आप जन्नत के बाग में फलों के दरमियान हैं। सो एक्स्ट्रा टाइम आउट लेना है हमने मरीजों को मिलने, उनकी इयादत करने। और अगर यू हैव टू लुक आफ्टर एन एलिंग वन, अगर आपने ख्याल रखना है, आपने नर्सिंग करनी है एक एलिंग वन की, तो बहुत खुशी से, और अपने आप को आपने कैसे रिजुविनेट करना है, अपने आप को कैसे ताकत देनी। इसलिए ऑफन आजकल कीवर्ड्स है ना, केयर टेकर्स नीड टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, द पर्सन हु इज केयर टेकिंग द पेशेंट। ये सारी चीजें जो हैं, हदीस जो है हमने पढ़ी, हदीस, दे आर ऑल गिविंग अस दोज द इंसेंटिव, द मोटिवेशन
کہ ہم خیال رکھیں مریض کا, اور جب ہم تھوڑے پھسلنے لگ جائیں, تھکنے لگ جائیں ایموشنلی, فزیکلی, تو اپنے آپ کو یہ پیج کھولیں اور ان کو ریویو کریں. سو مارک دیز, دے آر ویری امپورٹنٹ دیز حدیث. دین بہت پریکٹیکل ٹپس ہمیں دی جا رہی ہیں کہ جب آپ اگر کسی مریض کو ملنے جائیں تو پوچھ کے جائیں, ضرور پوچھ کے جائیں. یہ نہ ہوئے کہ ٹائم ان کے لیے کوئی غلط ہوئے جس میں آپ جا رہے ہیں, اور ان کو بریفلی بیٹھیں. ڈونٹ سٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس, ڈونٹ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ادر ورلڈلی افیئرز اس کے سامنے. آپ جائیں, دعائیں دیں اس کو, اس کا حال پوچھیں, فائنڈ آؤٹ اف یو کین ڈو اینی تھنگ, بٹ بی فوکسڈ. بہت میں نے بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹلز میں نا جہاں مریض ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رش کرتے ہیں, اور وہ اپنا کھانا پینا اپنے اسمال ٹاک میں لگے ہوتے ہیں. اینڈ وہ جو پیشنٹ ہے, ہی از جسٹ وانٹنگ سم سلیپ, وہ سونا چاہتا ہے, ریسٹ کرنا چاہتا ہے, بٹ ہم اپنے انڈیفرنٹ ہیں ٹو واٹ دا پیشنٹ وانٹس ایٹ دیٹ ٹائم. سو بہت ضروری ہے کہ اپنا وزٹ بریف رکھیں, فوکس آن دا پیشنٹ, ناٹ آن گپ شپ. اور اس کے ساتھ بھی جو ہے آپ اس کے جو ہے باڈی لینگویج کو دیکھیں کہ اگر آپ کا خیال ہے اس کی آئیز, اس نے سونا ہے, ریسٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو ایکسکیوز کر کے نکل جائیں. ایک چیز یاد رکھیں کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے, مریض جو ہوتا ہے, وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اس وقت جب وہ بیمار ہوتا ہے. اینڈ اپنی ٹون آف وائس بہت خیال سے آپ استعمال کریں, اور وہاں بیٹھ کے اس کو درس نہ دینے لگ جائیں کہ یہ تو تم نے یہ کیا تو اب یہ ہوئے گا. ڈونٹ بی سیلف رائٹیس دیٹ یو ٹوک دس میڈیسن and because of that medicine these are the after effects of what you did. blame game uske saath na kare. All the patient needs at that time is your kindness, not your lectures. Remember, Prophet sallallahu alaihi wasallam کی بہت خوبصورت اور ایک چھوٹی تھوڑے سے الفاظ میں دعا ہے, اور یہ دعا انہیں پڑھی تھی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہو گئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی تھی. تو انہوں نے یہ کہا تھا اللہم اشفی سعدہ. تو آپ بھی یہ دعا لرن کر لیں, اور سعدہ کی جگہ آپ جو بھی مریض کا نام ہے, جیسے ہما ہے تو ہما کا نام لے لیں, اللہم اشفی ہما. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے, اور ضرور اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں. Then we move on to enjoining patience. اب اس میں بھی be very careful کہ جب آپ مریض کو کہتے ہیں نا کہ صبر کر لو, تو وہ he can react, he can say تمہیں تو نہیں پتا میرے ساتھ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت. So be very careful اس وقت جب آپ صبر کی بات کریں, اور اس سے آپ دیکھیں موقع لے کے. اور یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ پیج نمبر 30 ان دا انگلش بک میں ہے. اور یہ جو ہے صبر کے لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت کیئرفلی آپ ان کو یاد دلائیں صبر کا, اور ان کو بار بار نہیں سیلف رائٹیس وے سے ان کو کہیں کہ آپ صبر کریں. بہت پیارا ان کو جو آپ یاد دلا سکتے ہیں یہ حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا when the slave is ill, جب انسان بیمار ہوتا ہے, اللہ sends 2 angels to him and instructs them to look at what he says to his visitors. If he praises Allah, who? The patient, مریض, اگر وہ کہتا ہے الحمدللہ and lauds him, اس کی تعریف کرتا ہے اللہ کی, when the angels come to him, they take that up to Allah and he knows best. And he says, if I make my slave die, I will make him enter the garden. If I heal him, I will replace his flesh with better flesh and his blood with better blood, and I will efface his evil actions. اور اس کے گناہ دھو دوں گا. تو آپ یہ
प्यारी सी ये किताब लेके जा सकते हैं आप, क्या ये आज मैं पढ़ रही थी, इतनी प्यारी हदीस है कि 2 फरिश्ते आते हैं इस तरह से मरीज के पास, और वो क्या कह रहे होते हैं मरीज, आप प्यारे प्यारे अपने अल्फाजों में भी कह सकते हैं कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह कहने से उसको जन्नत मिल सकती है, दूसरा ये उसको जो भी उसको तकलीफ है उसका नया खून और नए मसल्स, नया गोश्त. सो इमेजिन कि नया गोश्त, नया खून, इवन बेटर देन बिफोर. तो तसल्ली, मोटिवेट आप करें उनको. और ये बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है ये वाली हदीस पर्सनली. एंड जब किसी को मैं सुनती हूँ बीमार है, उनको याद दिलाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और आपको ये जो हदीस है इसका जरूर अजर मिले अल्हम्दुलिल्लाह. आप अपने अल्फाजों में भी बता सकते हैं. अगर आप, यू हैव टू सी द लेवल ऑफ द पेशेंट. अगर आपकी दीनी दोस्त है हु इज अवेयर ऑफ दिस हदीस, उसको आप एज इट इज रिमाइंड कर सकते हैं. फिर ऑफ कोर्स द वेरी ब्यूटीफुल हदीस अबाउट पेशेंस इन एफ्लिक्शन. हर किस्म की तकलीफ में, इमोशनल या फिजिकल में, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नो फटीग, nor disease, nor sorrow, nor sadness, nor hurt, nor distress befalls a Muslim, even if it were the prick he receives from a thorn, but that Allah expiates some of his sins for that. एक कांटा चुभने पर भी गुनाह धुलने की खुशखबरी. तो इंसान के जो बाकी हमारे तकलीफ आती है, हमारी इमोशनल भी आ सकती हैं, फिजिकल भी आ सकती हैं, जिस्मानी रूहानी तकलीफें आ सकती हैं, उस पे भी अजर है. इट इज अ win-win situation actually. And then Hazrat Abu Musa is reported to have said several times that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, when a slave falls ill or travels, then he will get rewards similar to that he gets for good deeds practiced at home when in good health. तो वो लोग, और इसके लिए आपने और मैंने अब कोशिश करनी है कि हम अपने डे को एक बहुत फुलफिलिंग डे बनाएं, जिसमें हम अपने अल्लाह के लिए अपने इंक्रीज करें इबादत को और नेकियों को और गुड डीड्स को. इसलिए जब वो वक्त आता है जब अल्लाह ना करे हमें बीमारी होए, वो सारे गुड डीड्स लिखे जा रहे हैं इवन जब आप बिस्तर पे लेटे होते हैं. तो सुभान अल्लाह, लुक एट द ब्यूटी ऑफ आवर दीन के इसलिए जब आप बीमार होते हैं तो हम एकदम मायूस हो जाते हैं कि मेरी रूटीन से ये नमाज, मेरे ये नवाफिल चले गए, मेरा तहज्जुद नहीं मैं पढ़ सकती. तो देयर इज गुड न्यूज, खुशखबरी है कि उस वक्त भी, और अगर आप मुसाफिर हैं, मुसाफिर में आपको पता है जेट लैग हो रहा होता है, कभी कहाँ जा रहे होते हैं, कभी कुछ है, उस वक्त में भी आपका सारा अजर लिखा जा रहा होता है जो आपकी डेली रूटीन में होता है. तो इंशाल्लाह हमारा फोकस दिस वीक होएगा कि हम अपने जो नेक आमाल हैं, और वो नेक आमाल क्या हैं, उनकी शराइत ये हैं कि वो अल्लाह की खातिर किए जाएं और वो दे आर बेस्ड ऑन द सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत तरीके के आमाल. तो इनको इन आवर डेली प्लानर्स हम थोड़ा सा देखें कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ. इंडिविजुअली हम देखेंगे और मैं अपना डेली रूटीन इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करूंगी. और इसमें मैं आप सबको कहूंगी आप शामिल होए और शेयर करें. आपका कुछ कहना शायद किसी को फायदा दे और आपका भी सदका जारिया बन जाए. सो विल अनम्यूट, एवरीवन विल अनम्यूट, एंड कोई कुछ कहना चाहता है, कोई सजेशन देना चाहता है, कोई फीलिंग शेयर करना चाहता है, प्लीज एनीवन. अस्सलाम वालेकुम. अगर कोई जहनी तौर पे एंजाइटी में या डिप्रेशन में हो तो ज़ाहिर उसकी बीमारी में भी उतनी अजर मिलेगा इंशाल्लाह, अगर उनको तसल्ली इंशाल्लाह ऑफ कोर्स. बट रिमेंबर कि इलाज के तरीके जरूर सर्च करें, उनको बेहतरीन इलाज जरूर करना है. ये नहीं हमने सोचना कि इसका मुझे अजर मिल रहा है और मैं घर बैठ जाऊं सोचते हुए कि मैंने ना अपने आप को दम करना है, ना अपने मसनून को तरीका, ना डॉक्टर के पास जाना है. तीनों चीजें मैं तो कहती हूँ कि जब एक इस तरह से होता, अटैक करना चाहिए हर चीज से, अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को और तेज करना चाहिए कि मैं अपनी दुआएं इंक्रीज करूं,
میں اپنا علاج جو بھی ہے وہ بہترین طور پہ کروں, اور جو مسنون طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ان کو بھی we start enhancing them. جی سم ٹائم جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان کو ذرا تسلی تشفی دینا بھی تھوڑا سا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے, بڑی نرمی سے, بڑے پیار سے, کبھی کبھی کنڈیشن بالکل ان کی کنڈیشن فرینڈ کے ساتھ یا اس طرح. the feeling of touch جو ہوتی ہے نا, ہاتھ لگانا, اور وہ جو دعائیں ہیں آپ ان کو دعائیں دیں, ان کو جتنا آپ ان کو ریلیکس کرا سکتے ہیں, اور تلاوت ان کو سنائیں, بیکاز پوری قرآن شفا ہے. اگر وہ اریٹیٹ ہو جائیں ایک دم کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر, مت فورس کریں کہ آپ ان کو زور زور سے تلاوت لگائیں, ٹھیک ہے, لیٹ دم بی. اینڈ آف کورس ان کی میڈیکیشنز کا خیال رکھیں. اینڈ اگین ریمبر, Shifa is in Allah's hands. We can pray, we can make dua for them and increase our duas. May Allah ease all matters for everyone, including you. Ji. Anyone else would like to say something? ہاں میں کچھ کہنا چاہوں گی میری. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم ہاسپٹل میں دیکھنے جاتے ہیں کسی بھی مریض کو, تو ہمارے پاس یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ ہمیں ہاسپٹل جانا ہی جانا ہے. مریض اور جو اس کے ذمہ دار ہے, اس تیماردار ہے, اس کے علاوہ یعنی ہمارا ایک کلچر ہے اصل میں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کی بجائے آپ اپنے جو تیماردار ہیں ان کے ساتھ ڈیوٹی ایکسچینج کر لینا زیادہ بہتر ہے, اگر آپ ان کے ساتھ کلوز ہیں تو. جیسے فرض کریں ایک ساتھ بیٹھ کر 5-10 لوگ بیٹھ جائیں, ایک دوسرے کو تو شاید وہ ایک تسلیاں دے رہے ہوتے ہوں گے جیسا آپ کہہ رہی تھی, بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی تیماردار کو فائدہ ہوتا ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم سب مل کر باریاں لگائیں تو وہ زیادہ مدد ہوگی, تاکہ ہر تیماردار پوری انرجی کے ساتھ واپس آئے اور آ کے اس کی مدد کر سکے. جی نازی, بہت اچھا آپ کا سجیشن ہے, بٹ اٹ ول ڈیپینڈ آن ایچ انڈیویجول کنڈیشن, بیکاز سم ٹائمز ایک ایسا کیئر ٹیکر ہوتا ہے who knows the patient very well. دوسرا جب آتا ہے وہ کنفیوز نہ ہو جائے ایون ٹیک اوور میں. ایون آپ دیکھتے ہیں جب نرسز ہوتی ہیں نا, when they come take over, تو سم ٹائمز the previous nurse اس کی اگر نہیں know how ہوتی on the patient, she can make a few blunders. So we have to be very careful کہ اچھی طرح اگر جیسے بہنیں ہیں تو وہ ٹرن بائی ٹرن آ جائیں اور ان کو ٹیک اوور کرتے ہوئے نوٹس ایکسچینج کریں, دس از دا سچویشن, یہ دوائی ہے ایکسیٹرا, اور اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا آپ کا سجیشن, ایکسلنٹ. جی نغمہ کچھ کہنا چاہ رہی, ان کا ہاتھ اوپر ہے. جی السلام علیکم. میری نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی ریسیٹیشن سنائیں, جو بیمار ہیں ان ریکارڈنگ لگا دیں, تو سننا میں کچھ مطلب اس کا ہے؟ ویسے تو آپ کہہ رہی ہیں جیسے پورا قرآن شریف شفا ہے, کچھ بھی آپ دل سے پڑھیں سنائیں, تو پرٹیکولرلی یو کین, اسکالرز کہتے ہیں آپ سورہ رحمان بھی سنائیں اور باقی قرآن بھی بے شک آپ سنائیں, آپ وہ بھی سنا سکتے, وہ بھی. جی جزاک اللہ خیر. شہر بانو. جی میں تو آج کل اسی فیز سے گزر رہی ہوں جس میں کہ 2 بیماروں کو ایک ساتھ دیکھ رہی ہوں. ابھی میں نے جیسے اپنی سسٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو ڈاکٹرز جواب ہی دے چکے ہیں, تو مجھے لگتا کہ مایوسی کفر ہے, ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے. تو مجھے ایک طب نبوی کلینک جو کہ ان کا کلیم بھی تھا کہ نہیں ہم طب نبوی سے علاج کرتے ہیں, تو میں نے صرف سننا سمجھ کے باجی کو اور ان کے بچوں کو مشورہ دیا. میں اسلام آباد سے آ گئی ہوں, لیکن الحمدللہ آج ان سے کانٹیکٹ ہو گیا, ہی واز ان دبئی, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ دوا جو میں دے رہا ہوں اس کو بس اعتقاد کے ساتھ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, اس لیے کہ ڈاکٹرز ان کو 3 دن پہلے جواب دے چکے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آخری دم تک وہ جو مایوسی کی کیفیت ہے وہ ہم مریض پہ نہیں طاری ہونا چاہیے. تو اب یہاں آ کے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان سے ویڈیو پہ بات کرتے ہیں, اگر وہ بات نہیں کر پاتی تو ہم کہتے ہیں آپ ہم سے سن لیں, دعائیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ان سے, اس لیے کہ ان کے بچے گھبراتے ہیں کہ اگر ان سے کہیں گے کلمہ پڑھیں تو پتہ نہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ کرے میرا آخری وقت آ گیا. تو میں ان کو بس یہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے, لیکن ہمیں اس طرح جانا ہے کہ ہمارا ایمان اس طرح سلامت ہو کہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے, اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم یہاں سے رخصت ہوں. تو اس سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے. دس از گریٹ فیڈ بیک. اینڈ جی بالکل اسی طرح سے ہم نے
جو کسی کو جواب دیا ہوا ہے اس کو پازیٹیو اس کو وائبس دینی ہے اور اس کو I remember when my own mother was very ill, so she would tell me I am afraid of death. تو میں نے کہا میں کیا کہوں ان کو, تو میں ان کو ان کی ساری چیزیں ان کو یاد دلانے لگ گئی. میں نے کہا کہ آپ اس عمر میں نماز پڑھتی تھی, میں نے آپ کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سوچی. I said be happy to meet Allah. پتہ ہے آپ اگلے کی فیئر کو ایک knowing the person وہ کیسے لگے گا. اب کوئی اور سوچے گا لو وہ تو جی مجھے پہلے ہی پہنچا رہی ہے, being happy to meet Allah, but I knew she would be able to take it positively. تو یہ چیزیں each one of us will individually look at the patient, how close we are مریض کے ساتھ, اور ان کو کس طرح سے ہم نے موٹیویٹڈ رکھنا ہے اور ان کا بہترین خیال رکھنا ہے. اینڈ سب کچھ کرنا ہے always keep in the mind, جو آپ نے شہر بانو بھی بات کی کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں سب کچھ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے. ٹھیک ہے, we have already gone over. I would love to talk to more to all of you, but آپ لوگ پلیز مجھے شیئر کریں اپنے کامنٹس اور اپنے کوشچنس, اینڈ وی کین انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ان کو we'll go over them. جزاک اللہ خیر for a wonderful session.